Bien, ahora tengo que... Ok. Jairo, mira. Somos nivel 75. Holy Mother of Jesus. Y compré unos Which cuantos is- libritos. Le compré como 5 a Nene y 3 a Millie y 3 a Shulk. Ok. Y ninguno aquí. Parece ser que las armaduras disponibles en la tienda están dadas según tu avance en la historia principal de Xenoblade 1. ¿En cuál tienda? Las tiendas de acá. Uy, todavía no hemos visto este lugar, entonces no voy a ir ahí a hacer esa conversación. Voy a ir más bien aquí. A ver, esta otra conversación. Hacia el este. ¿Cierto? ¿En cuál plataforma será? Creo que suelta este árbol. Sí, es como abajito. Please don't die. Parkour. Y con los 10 no conspectores. Vamos a ver. No todos los personajes están presentes. Es con Kino. Yes. Imaginación y poder. None here either. Why nowhere has sweet wasabi, ma? Kino always rants so frequent about sweet wasabi. Now head of Nene, feel like full of sweet wasabi. Mama, Kino desperate. Kino. Oh, Nene have good brainwave. Huh? Kino, beloved sweet wasabi of Kino. Kino should imaginate it. Imaginate? Exact. Love of Kino for sweet wasabi be put to test by how well can imaginate inside noggin. If start imaginate, Kino just get double of hungry. It's not problemo. If imaginate hard will be like having sweet wasabi right in front of eyes. From there, Nene have good plan of action. Trust insist upon. Mama? Okay then. Kino will trust. All right. Talk Nene through it. What is shape of sweet wasabi? Sweet wasabi is small, thin, long, and also a bit lumpy. And what is color? Plantsy, but to eyes of Kino, it also look twinkly, sparkly. Mimi, that the stuff? And then, what smell it smell of? Just from remember, Kino drool little bit. Nene also drooling, if be honest. It almost like Kino tastes sweet wasabi, just like it here, even though not here. Okay, next. Time to eat imaginated sweet wasabi. But, if just eat, atmosphere not quite right. Kino play Hieropod. And Nene be trusty psychic, who gathers sweet wasabi as tribute for Hieropon. Nene will give Kino sweet wasabi, so Kino can eat and enjoy. Kino got it? Doble cutscene, oh my god. Meme? Noble Kino. Behold, is sweet wasabi that Nene picked. Please to eat and be hearty. Mama! This most delicious experience of eating life. Brave Kino, this unworthy psychic traveled all across Bionis. Even had to play tag with Rockpert one time. Insist upon that amazing! Nene overcome many a scuffle scratch to obtain this sweet wasabi. Please to save a mouthfeel. Kino will. Kino eat every last bit
this? Meme? Kino needs a few more bites. I want this! Meme? This just no can have any flavor. Meme, Kino, lack of imaginating his fault. Could say what Nene wants. No flavor is no flavor. Oh, brother pun. But, Kino catch whiff. Smell of tasty morsel. F por el Must hambre. be delicious snacklings nearby, Kino, but Kino thinks so too. Nene just thought hunger was catching. Sister Bon is good enough. All right, we go in search of tasty crumbles. Let's go. Meh. El olfato no es poderoso, parece. Ok. Un interesante momento. ¿Cómo es que no tengo a todo el mundo aún? Hay otro party member en este DLC, yo no tengo ni idea, ¿eh? Interesante. Debe ser Meha. ¿Cómo llegas a esas conclusiones? Yo sigo viendo el momento. No necesariamente es un party member, también avanza en la historia, recuerda. Porque me falta alguien. No, había algunos que eran So high up. Ryan y Shulk, pero aún así no los podías ver hasta que avanzaras a cierta parte de la historia. When stand on tippy edge, I'd go dizzy. Whoa. Kino, don't get too close to the edge. If you lose your footing, you could fall. Deberías Here is ver el more de The Jump safer. y ya ir a la Puedo jodida ver el de ciudad. Junks. Guay. Strange view when come to think about. Clouds look like floaty fluff below feet. You're right. I Sorry. don't think I've ever been this high up before either. No, a moment. If clouds are in direction down, this continent floating even higher up than clouds. Exactly. It's floating much higher up than Frontier Village in Magna Forest. Or even Erith Sea. Strange, so strange. But why this island is floating higher than even clouds? I think I remember something from an old book. As I recall, the Bionis Shoulder was once inhabited by the Giants, a highly advanced race. There used to be many islands floating above Erith Sea, you know. Kinono, teeny tiny islands floating in sky. Very fantastic view. The Giants. They could process and utilize hoverstone, a mineral with floating properties. Amazing! In Erith Sea, they gather so much hoverstone, it left up whole continents. Actually, you might have it backwards. Maybe they took hoverstone from here and transported it back to Erith Sea. Whoa! Elementary! Kino 220% agree. Of course, it's best to take all this with a grain of salt. Huh? Until now, no Homs, or even High Entia, have set foot on this continent. That's why the book's author might only be speculating about some aspects. No, it makes sense. Can be no mistaken theory of Shulk. Shulk really do know everything, just like Dadapon say. Oh no, I'm positive there are things I don't know. Dadapon say friend Shulk is brainy smart, know everything. And also brave and cool, and could do anything if you put mind to it. Did he really? I'm actually a little embarrassed now. Nothing to be embarrassed about. It's only good thing. He also say Shulk is #1 sidekick of Dadapon. Next in line of awesome. I see.
Good old Ricky. Es el segundo Armando. Mira, si ve Jones, no puedo verlo. Ahoo! Los reportes de esta conferencia se muestran en la lista con varios progresadores de la historia. Y por eso es que no puedo verlo. O tal vez me falta alguien. O te falta avanzar en la historia. Anyway, creo que esos son todos. Porque también el de Alcamoth tampoco lo puedo hacer. Como mostré al principio. Entonces vamos a coger a Amelia otra vez en el grupo. Ya no importa el orden porque no hay chain attack. Y vamos a ir hacia la ciudad. Al fin. Me siento como en un partido de supercampeones. Digo, ¿qué? ¿Qué habla loco? Si yo hice todo el trabajo fuera de stream. Sí, la cosa es que yo te acompañé en ese todo trabajo. Me. Espera, refresco el navegador que sí estoy presentando atrás. Hay humanos y Giant en este lugar. What the hell? Dice esa armadura de Colonia 9. Greetings. We have heard from Teelan that a man called Radsum lives within these walls. Ah, friends of Teelan's, are you? We've been expecting you. Go on, in you get. You're letting us straight through. You don't look particularly concerning, is all. These walls are imposing, but they aren't here for controlling foot traffic. They're to keep savage monsters from having themselves a rampage. Most sensible. Well, we'll be going then. Thankings! Sorry for time taking. Voy al lugar es este. ¿Por qué Nene está desnuda? Le cambié la skin. Luego le pongo la skin que falta figuras solo que me parece. Una torre. Una granja. Este grandel. Acabamos de llegar a un computador grande. Esto tiene pinta de Gormit. Oh my god, pero hay entes por ahí caminando. Y Holmes, ¿estás insinuando que aquí vivían gormotis? Pero tienen más árboles. Armas. Habitante de grande. Sí. Wait, aquí detrás hay alguien en No, es un es arma. el arma. El arma tiene cosas. Oh, pero aquí hay una conversación y algo con una de alguien. Ah, se me hace elixir. Claro. Elixir de Proro. Ah, tampoco puedo ver esta conversación. Pero ya hay otra. ¿Será que sí puedo? O la dejo para después. Inténtala coger ahora.
Ok. Hay varias conversaciones por este disco. Ahoo! En Grandel. Una muralla enterrada ahí. No puedo ver esta coincidencia. Tal vez no está enterrada, sino destruida. Probablemente. Ya que las dos ruinas no están enterradas. Ahoo! Qué extraño. ¿Por qué el hombro completo? La flotaditas. Ya me caí. Dijiste que estás jugando a ciegas. Cumple tu palabra. Y arriba. Oiga, que alguien con nombres. Rudoro. También hay Noponas. Rudoro es peligroso. Monstruo que controla ruinas. Más vale amigos no pisan territorio mío. Ruinas encantan Rudoro. Es el mejor lugar para hacer de monstruo. Oh, encontré un Nopon Spectre. ¿Eres One-One? Es One-One. Sí. Preparado, capaz, manda más. Jefe, pon One-One a su servicio. Dirigir, prospección, espacio mía, también oficio. ¿Fue algún prospector en vuestras filas? A cuento de que mi cuestión principal, ¿por qué subalternos míos tratan tanto de acudir a punto de encuentros? Que yo olvide de informar sobre el tema ese, no es posible. Otra vez. Alguno está aquí a buscar prospectores que faltan para enmendar, pero yo tengo asuntos pendientes entre áreas. Oye, ay, gran idea ocurre a mí. Hola, de host, de Juice. Gracias por el limón. ¿Cómo estás? Oye, gran idea ocurre a mí. Amigos podrían traer prospectores extraviados hasta punto de encuentro. Yo teme ellos meten al lío, pero vosotros parecen tipos duros. Así que seguro apañáis para resolver papeleta. Pero no los inspectores. Me falta uno. Y ya, eso será todo lo que personas que vi aquí afuera. Oh, es hora de la historia. Lo que es una ciudad de enormes ruinas. ¿También hay máquinas? Yep. Todas las razas están No, aquí. no, look! What De hecho, te splendid mencionaron a las armor! máquinas en Oh, otro it's lugar. true! Scales so shiny and sparkly! It looks the same as any Armu, if you ask me. Different subtle. Sure is. Really? Sí, eso te diré. Pardon me. Have you come from Companion's Cape, by any chance? Diferencias We've just come específicas. from the laboratory. But we were at the Cape just Yo before tampoco that. logré dar And was everyone there eso. all right? Yes, it seemed to me. Thank goodness. That's a relief to hear. Is something wrong? You may be aware, but originally, we all lived here together as a group. But then, some left because there are machina here. Exactly. At first, we managed to tolerate each other in relative harmony. Obviously, we had our share of friction. What happened? Well, the final straw was something trivial. The companions tried all sorts of ploys to retake the capital, but none of the plans succeeded. Many soldiers were lost this way. One machina had had enough and told them to just give up. And that's when it happened. Yeah. They shouted, if you rust rats hadn't betrayed us, we wouldn't have lost our brethren and our homes in the first place. Things got heated, and then they left and didn't look back. They shouldn't have forgotten that we all lost. Friends, family, and homes. They're soldiers, ma'am. In the war, they put everything on the line for their country. And so, When their country was taken from them,
The extent of their anger and resentment was fully understandable. Yes. Still, we who stayed behind don't bear them any grudges. They protected us all, for a long time regardless of race. And bear in mind, in the end, they didn't cast the Machina out. They left the safety of our walls of their own volition. That's why we pledged that if they chose to return, we'd welcome them back and meet them with a smile. I will do whatever is in my power to make it so. No sé, pero igual la gente no sabe todo. Es Inflammation of tear ducts. By the way, we have heard that someone by the name of Ransom lives here. Ransom? Yes, he lives over there. Over there. Thank you. Very kind. It was Ransom, actually. He was the one who told the companions to give up their quest. Right. I see. All right. Let's go and see him straight away. Yes, let's. Ok. Hay mucha gente con nombre acá. sí, Pues, y te preguntarás por qué hay soldados de Colonia 9 ahí. pues por lo mismo que habrá máquinas, me imagino. Ah, sí, Yes. pues los de Colonia 9 tienen más sentido que los máquinas, según mi punto de vista, porque eran soldados de Colonia 9 que pues fueron separados del resto en la guerra. Qué basura tienda, no son los slots. Hello. Yep. Aquí estamos hablando ya de cosas decentes. Ajá. ¿Hay mejoras para todo el mundo? Pues déjame vender cosas que igual tengo un montón de basura. Tengo 15 pociones de océano. Que valen 1500. Eso no se usa para nada, ¿cierto? Jairo? No use nunca objetos recogidos de enemigos. Materiales. Exacto, nunca use nada. Perfecto. Vamos a volvernos millonarios, dinero. Bueno, pues para los side quests que pidan algún material en específico, ¿no? Pero igual puedes ir a por ellos. ¿Cierto? ¿Qué? Bueno, si los usas para algo que son los side quests que te vayan a pedir algún material en específico, pero como no me sé cuáles son, Ya que. en el peor de los casos te toca ir a buscar el material matando monstruos. Listo, vamos a comprar. Asumiendo que todos estos son sets, voy a comprar armadura pesada para Amelia, armadura ligera para. Ya me quedé sin dinero. Sí, es un poquito caro. Jesus. Este lugar es un poquito caro. Y eso que vendí todo. Después del grindeo tan intenso también. Tiene punto de vida arriba 3. Aquí abajito está. Así que por fin le compré algo más. Tengo una nueva gema. Pero no sé más de agilidad. Ni de fuerza. Del resto algo de Xenoblade 2. ¿Algo? ¿Una cosa nomás? Digo que... No, pero esto sí lo detesto con mi alma. Y es que la pantalla de inicio te hace spoiler. ¿Cuál? Porque es que la pantalla de inicio de Xenoblade 2 es dinámica y va cambiando a medida que vas avanzando. Exacto. Incluso es posible que te saltes algunas pantallas de inicio. The Sí. fuck. Si juegas mucho en una sola sentada.
Ah, bueno, tiene sentido. Espera, ya vengo. Pues no sé qué más ponerle a Amelia, así que le voy a poner Dio. Y creo que lo compré fue Amelia. Edgar 2. Pero ya no queda todo homogéneo. Vamos a buscar el equivalente. Jesus. No es colonial. No es medio. No es magna. No es legar. Ahí. Oh. Ese fue mi WhatsApp, lo siento. ¿Lo digo? Nope. Playa. Rayos, no tengo esa falda. Lo más parecido es ponerle Colonial 1. Que se ve un poco raro. Vamos así. Hello. Ah, pero me alcanza para otras piezas. Solo que no sea el torso. Comprar los mejores guantes a Nene. Y nada más. Pues sí, usémoslo. Es una inversión. Agilidad 3. Ay. Era no eran guantes, ¿cierto? Sí, aquí está. Punto de vida 3. Señor Máquina. Are you perchance Radsome? Yeah, that's me. How do you know my name? Teelan mentioned you. You are his fellow researcher. Oh, I see. Teelan sent you. Him and Tyrea are still getting on okay? Quite. Though she did give him a good scolding earlier. Went to Alchemoth again, did he? I did warn him not to be reckless. But when it comes to his research, that boy has tunnel vision. To be honest, so does Tyrea. Does she come here much as well? No, hardly ever. She's even more focused on the work than Teelan. I couldn't begin to guess why she's so driven. It must be about her mother after all. Radsum, we have questions. About the Fog King. I see. That's why you're so curious. We need more to go on. What can you tell us? Because of the Telethia's ether field, the Fog King and his fog beasts seem, well, unable to escape Alchemoth. Ether field? Yeah. It's the means by which Telethia eliminate any excess ether that they absorb. Now, the Fog King and his beasts happen to give off an awful lot of ether. I see. So all Telethia in the vicinity flock there, to feed on the ether. And, as a result, keep the threat contained. Oh, this hot noggin of Kino. It get worse if not shut up.
But my ether, it worked against fog beasts, but not the Fog King. Or rather, it didn't even seem to make direct contact with him. Shulk, Melia, would you do me a favor and head to Tieden's lab, borrow his Telethia research notes for me? Sure, we can do that for you. There's something I'd like to look up about the Telethia's ether field. Understood. On another note, we heard that you spoke out against the Companions. I voiced an opinion, yes. I can understand their impatience. Their ancestral home was right there. However, I couldn't abide watching them throw away more lives for nothing. Nothing. Sounds quite stark. At first, there were hundreds of us living here. But now, well, you've seen for yourselves. And all because of the Fog King. Yeah. So I think you can see why I said what I said. If we end up extinct, we'll have won nothing. Well spoken. But I'm sure the Companions would find those words hard to swallow. I'm sorry. Your people are no more free to go home than we are. No need for you to apologize, Melia. In truth, it's not costing me any sleep. They seem to be catching on too. After all, they've stayed put since then. When you put it like that. Qué interesante. Lo del campo de éter. The people of Grandel, they're living under considerable strain, not knowing what became of their homes, and with no means of return. But that's also true of Maxis. His people lost their homes too. Yes, but they're feeling desperate, and it's making them unreasonable. It too sad. We were like that too once, weren't we? Yes, we were. That true? But we learned, eventually. All because we wanted to protect the world. And we made that dream a reality. We brought down Zanza. Overcoming our prejudice gave us strength and unity, because we shared a goal. Radzum's folk, the Companions, and us as well. We all share the same goal. Defeating the Fog King and returning home. Sounds like job for Hero Bronchino. Just let Nene at him. Thank you, everyone. Mama, what's that thing? Wow. Espacios interdimensionales. Is that? It's like the one we saw in Alchemoth, but much, much larger. You're right. Shulk, let's see if we can get closer. Yeah. Ahora debía mostrarle investigación a Radzam. Bueno, ya que. Sobre da que. What? Desde aquí arriba. Wait, ¿puedo subir más que eso? Sí, está grande. No puedo ver más. Hay muchas rocas. Se atora entre las rocas. Ok. Sí hay más para subir. Platforming. Let's go.
Las paticas cortas de nene no la detendrán. Zona secreta. Nice. Wait, esta es como la linde. Estamos bien. Muy interesante. Hay misiones por todo lado. Qué chingada. Cada uno de los Nopons se cayó y hizo un efecto de sonido de dolor. Interesante. Pero debo ir acá. Isla de Sol. Esta isla estaba en el sí antes. ¿Cómo llegó hasta acá? What is happening over there? Bonios. Super bonios. Miss Melly, look ahead. The fog. Fog beasts? Here they come. No time for deliberations. Let's go, Shulk. Got it! I'm feeling it! We've almost got it! Pobre Ponio. Lo persiguieron. And not come back. Shulk. The fog beasts were meant to be confined within Alchemoth. I don't think that's where those ones came from. What do you mean? The rift made normal monsters transform into fog beasts. Oh no, Grandel! Ah! What is matter? The Armus could turn into fog beasts. Meh, no one to picture that. Must hurry to rescue. Oh boy. Todos los animales son susceptibles. Eso no está bien. Veo al sur el último Nopon Inspector. Vamos a la entrada que tengo de Armix. No estoy seguro dónde me... Ahí. Oh no. Your instinct was right, Melia. Yes, although the rift's influence is spreading far too quickly. Ratsum, are you fine? Miss Melia, these armors. It was so sudden. You can explain later. Let us do the fighting here. You should seek refuge. Right you are. Pero mis carreras Melia.
those armies. Yeah. Third army, go to bed without din-dins. You know, show off marching skills. Here ready and able. He's almost time to race. We can definitely do this. Ice wave. Thank you for that. Was everyone all right? Yeah. No major injuries to speak of. All thanks to you, of course. You know, accept a year's supply of sweet wasabi as reward. Real Heropon never has compensation. Or it say that? Shulk. Was it the rift's expanding influence that's responsible for our Armu's transformation? Looks like it. We saw it happen before, too. Regular monsters turned into fog beasts, just like that. That suggests more fog beasts will appear if the rift continues to spread its vileness. Consider, with the size it was before, the rift's effect was limited to the area within the capital. But now it's getting wider. One moment. In that case, if the rift keeps growing larger, All monsters everywhere could be changed by the fog. we must find a way to fight back. We'll need those research notes for that. Let's head for the lab. Right. ¿Será que hay humanoides que se pueden convertir en bestias de la niebla? ¿Dónde estaba? Acá. Colocar indicador. No, el indicador en el minimapa. Oh, wait. Aquí está el esteta, pero parálisis 3. Nada. Rayos. ¿Dónde está ese conspector? ¿Será que el Aurora Borealis? Silencio. ¿Cómo así que humanoides que se convierten en bestias de humo? No sé si me ocurrió. Encontré el O sea, me daría miedo. Yeah, dude. Oh boy. No es un cementerio chiquito. Hay casi tantos muertos como vivos. Sí, así que cuando te pones a pensar la decisión de la que dijo que ya rindámonos, tiene sentido. De hecho, creo que hay más muertos que vivos. Y te decía que en mi caso, la pantalla de inicio de Xenoblade 2 me hizo spoilers de Poppy, aunque obviamente yo ya sabía de Poppy, pero no había ni siquiera conocido a Tora y ya me mostraba a Tora y a Poppy. Yo creo que me salté esa porque no tengo ninguna referencia de esa pantalla. Aunque tú tienes, comparado contigo, mi memoria es muy mala. Eso puede ser verdad, pero pues sentiría que tú avanzaste en una sentada más que yo. Yo he jugado de a poquito. Tutu. Encontré el 2. Preparado capaz Apolíneo. Conspector Tutu a su servicio. Coreografías pasión mía, también oficio. Apolinio. No, pues mira, que se pone. Busca el espejo de Tutu en el islote del lago Sosiego. Voy a hacer esta misión. Apolinio, de Apolo, dios de las artes de la mitología griega, relacionada con él, que responde a un canon de belleza masculina. Y se pega durísimo. Oh my god. I admire your efforts, Nene. Con la ventaja es que ya tienes el nivel suficiente para que los niños de no te ignoren. Excepto si hago un ataque en Muy bien.
Oh, pero yo puso corazón. Big Brain. 300 de con Lariat para pegarle a todos. Eso suena peligroso. Y luego Chain Attack. Ah, digo, ¿qué cosa? Eso no existe acá. Aquí no hacemos eso. Ellos casi mueren. Here we die. Estoy muriendo. Es que estaban bien pegaditos. Yes. A mí me tocó buscar en la wiki que decían al final de Find Treasure. Y es Till We Die. Conspector Still We Die. Y mira todo este dinero. Find Treasure. Till We Die. Este es un muy buen lugar de grindeo si hay alguien necesitara grindear. La forma ideal de grindear en sí no y después muchos enemigos. No son enemigos muy grandes. A menos de que quieras a menos de que puedas hacerlo a muy bajito nivel en comparación de todos. No caí en cuenta que esto era un buen lugar de grindeo. De hecho, un buen lugar de grindeo en el original también era con Garzas. Es Flammy. Flammy. En Oh una- my god. Otro enemigo único. Yeah. Véngase. ¿Cómo fue? Quítela. Me alegra no haberte dicho nada. Y además que uno llega muy inocentemente a ese slot y cuando aparece ese pega. Magnum Shot. Ah, le quité agilidad antes que me pegara y no me pudo pegar. Excelente. Big Brain. Rayos, pues no he podido. ¿Será que Berserker afecta el No sé. No sé, tengo entendido que el ataque de los Nopons es dependiendo solo de los Nopons. Rayos, fallé el primero, pero el segundo le di perfecto. Digo, el tercero le di perfecto. El tercero le di. Ya, tiene mucha vida. Au. Es una dos Sega. Pero es que nadie puede compararse con mi daño. Todos mis pueblos están soy Chris, rank de descuento. Ok. Sword Drive. Sword Drive lo acabo. Listo, otro monstruo único y tienes 8 moneditas. ¿Sabes qué significa eso? Que puedo comprar 8 manuales. Yes. Ya cogiste el cosito rojo. No, ya, ahora sí. Ok, ese lugar allá arriba, ese sí es caminable. No. parece que No. no hay forma de Sí. toma tu cosa. Y ahora dice la misión de 1-1. Pero antes de que vayas a jugar con One deberías treparte la torre central Ya lo de la hice. ciudad. ¿Llegaste al lugar secreto? Yes. Excelente. ¿Encontraste el cofrecito que tenía Hitsing? No. What? ¡Ajá! ¿Hay un cofre? ¿Aquí arriba? No arriba, pero en el medio. Cerca de ese laguito que hay. ¿Hay un lago aquí en esta torre? Mira hacia abajo.
en un piso intermedio, si te salías de la torre, llegabas a un laguito. Oh, hacia afuera. Au. Ujú. ¿Por qué hacer tanto like 1-1? Para que no tengas que volver a hacerlo. Igual si lo hago después de 1-1 no tengo que volver a hacerlo. Pero pues vas de camino. A ver, ahí hay un cristal de hielo. No, de agua. Au. Nene. Parkour. Parkour. Aquí no hay agua. Y ya subí todo. Baja, más, al parecer entonces. O sea, tengo que apuntarle a un lago que esté allá abajo. En el fondo. Ahí lo ves. Ahí lo ves. Ahí lo ves. Pues yo hice este salto, pero no me fijé que hubiera ningún tesoro. El tesoro está en una tumba como de gigante. Chiquita. Oh, nació. En este juego ya no importa si es de día o de noche. A diferencia del 1 y el 2. Y el X. Hay aldeanos en Grande que se ocultan dependiendo del día. Digo, de la hora. En estas ruinas. Somewhere. Ajá. I see it. Yeah. Yo solo vi esos gradis que vienen en la esto es lo único que puede hacer aquí no viable. Nunca, en el original yo nunca encontré Gradis. O no los recuerdo. Sí, en Colonia 99. Pero pues nunca tuve que matarlos. En Colonia 99 te mandan a la misión de... Una de las misiones de monstruos es matar un gradi único al principio. Que se llama como... Uy, ¿cómo se llama? No, pero esos eran pescados. Estos Gradis son como especies de mantas. No, los gradis son como peces dorados. Bueno, el que parecía ahí no parecía un pez dorado, así como una especie de manta. Además, era lunar y solar. Me pareció muy curioso eso. Recuperar la nota robada por los arianos rateros que se encuentran en el peñasco cerúleo. Oh, yo iba a caminar hasta allá, pero es re lejos. Yep. Ok. Después de one solo historia. Porque ya tendría los 12 Pons Vectors. Sí, el agua sí lo puedes matar luego. El agua sí. ¿Qué agua sí? ¿Qué hará? Oh wait, estos monstruos sí me pelean. No estoy acostumbrado a esto. Run. Y aquí Esto no va pegas a ahorita. terminar bien. No. Que pararme acá. Y mantener mi... Hay gran espacio. Everyone, let's go! Give it all you've got, Melia. Almost there. I'll throw you away.
your efforts in ether. Mr. Shulk, Pasó una vez que making Shulk Lily solito. proud. Oh my god, llegó doble punto. I shall do my best too. Oh my god, encontré el drama muy rápido. Ya me pasó una vez que Shulk solito hizo break y hizo topple con su propio cyclone. O sea, hizo stream mage y le puso break como a tres enemigos. Luego hizo cyclone y los tumbó a todos. Y yo como, uff, denso. Re denso. Cometa roja. Hostages, remind to let. Perfecto segundo. Ah, el tercero. No se murieron. Men es muy ruda. Fallé el QTE. Sí, los prospectos están cansados. I see your strength is the genuine article. Piece of cake! Y ya me pasó una vez lo de la acción extra después de Chain Attack. Es muy pro. Fue como, pues no se murió, así que amarillo. Y el amarillo lo mató después. Uy, esta vaina se da aquí también. Yep. Quedé. Monstruo único, véngase, venga, le digo. Berserk. Conoces a mi pequeño amiguito. Sword Drive. Además que cuando se encadenan esos compuestos de ataque también hay multiplicador. Quizás. Ya que tenemos la mitad de la de ahí no se para. Slash, otra vez al piso. ¿O no? Ya se paró. Dos perfects. En serio, tenía muy poquita vida, no sé para qué utilizar. Bonus XP. Pero... ok. Great limits stand high. I expect nothing short of our very best. Sword Drive. Everyone, do your best! Ese es mi pequeño amiguito. Oh, le quitamos el 70% de la vida. Shulk pega muy duro con Stream Edge. I see your strength is the genuine article. Let's stay Muy focused. duro. Aunque Magnum Charge Lariat también es bastante bueno. Rayo XL, rayos. Yes. Bueno, eso puede ser bueno. Mira, creo que le sirve eso más. Sí, no necesita. XL sería 6. ¿Qué? Ah, no. Listo. 1-1. No más excusas. Venga, le digo. Me dio un ataque doble 3. One wouldn't just want nap. One win just one nap. No, nada de siestas. Tú eres rojo además. Fuerza 4. Wow, that's pretty good. Es hora de que yo revele la verdadera misión de conspectores. Redoble de tambor. Objetivo es lograr cosa que dice nota. Pero ¿qué cosa es? Además, ten tú seguro que nosotros ya conspeccionan por todas partes. Visión de Nonón atraviesa velo. Ritos arcanos permiten a mí descubrir verdad oculta de reliquias perdidas en hombro y poder ver malvados dioses. Eldricus. ¿Cómo se traduce? No, no. No recuerdo. Dice que la leyenda del tesoro es cierta. En casa por fin recupera ahorros del plan de pensiones que Gunman sablea. ¿De qué tesoro habla vosotros? Uy. Bueno, no olvida de comentar. Tesoro
pues, preparados. Deliciosa mandoca de ancestros fungosaurios. Traducido, ¿no? Champis dorados. Vosotros no preocupas, si encontramos tesoro, devolver ahorrillos que yo tomo prestados. Es chupado, bueno. Huele a chamusquina aquí. Dime este de champis dorados, la mala espina, seguro que tú no dejas algo en el tintero, porque no explica todo otra vez desde el principio para que lo entienda. Oye, pregunta de Faifa suena a amargo reproche, pero vale, luego me explica todo de nuevo. No, yo visito el centro arqueológico y encuentro nota perdida en el papeleo que mi colocación de champis dorados. Faifa sabía, ese jefe quien deja centro como solos tiene más peligro que árbol suelto en fábrica de orbes. Como el solo empieza a colmar de cajas. Además, tema eso viene a cuestiones que coordenadas de tesoro que aparecen en notas son pelín inexactas. Por eso yo mando a constructores a cartografiar zonas, así se puede deducir fácilmente su origen de tesoro. Si uno sabe llegar más vale, empieza ahora mismo. Voy a hablar de champis dorados, hace agua a boca de casa. Se abre bien orejas. Champis dorados descansan en ruinas de insodables profundidades de necrópolis de Nertes. Oye, visité tipo inspección a necrópolis de río abajo, yo no ver ruinas esos incúbicos en vinagre. Claro que tú no encuentras nada muy bien oculto bajo el curioso mecanismo de tecnología súper avanzada. Mientras nosotros buscamos la vida, yo resuelvo el misterio y así nosotros pueden entrar en ruinas en una ahora más cercano que nunca. Y bueno, menos mal, y en casa reconoce que ya pensaba que Fepón es inútil totalmente. Bueno, me engaña a vosotros, yo paso mal rato cuando Nata desaparece, sin ver ganando tantos champis dorados. Por suerte, bueno, de eso ya no problema, champis dorados serán nuestros. Sueños de los mentores se cumplirán. Y seguro, gente de centro. Si no molesta para amigos, vosotros escolta al One y conspectores hasta Necrópolis de Nerds. One promete amigos parte a Licota de Botín como recompensa por eficientes servicios prestados temporalmente. Brigada de conspectores se prepara, así que cuando vosotros gusten. Si hago esto, me dan más poder. ¿Quieres que te haga spoiler o no? Solo quiero saber si se vuelven más fuertes los conspectores. No, no se vuelve más fuerte, pero los puedes usar más seguido. Eso es más fuerte. No por la definición de fuerza, pero sí la definición de DPS. Son diferentes. More DPS is stronger. Así que vamos a hacer esto último para One, maldito. Buena suerte matando el agua así. No, pues sí, son las dos cosas que más les gustan a los Nopon: comida y oro. Rayos, te caminan bien. Oh my god, wait. ¿Qué es este lugar? Esto es familiar. Oh, mentira, sí, había una pared ahí. ¿Es el gran sabio? No, es una puta. ¿Qué pasa con el gran sabio? Acá no hay gran sabio. Pero sí es el mismo modelo del... Ahí están helados de sol. Oye, casi tan bonito como delicadas facciones de todo.
por debajo, por detrás del cofre. El cofre es un mimic, digo que. Falta mucho, por favor, espera un momento. Oh, what the... Yo pregunto, ¿dónde mete un monstruo que debería vigilar importante tesoro? Final muy decepcionante. Hello, dragon. Oye. ¿Por qué pone cara a eso? ¿Tuve fantasmas o algo? ¡Fantasmas no! ¡Monstruo! Holy moly. ¿Es otro algo así? Casi. Pensaba que A ver. decía de broma. Conspectores, verdad que nada puede interponer entre nosotros y merecido tesoro. Tengo confianza en que tú lo logres a la primera. Si no, decepción. Deshonra. Pues podría estar mejor equipada. Recuerda que en mi equipo me eran solo los objetos únicos, yo no tenía ninguno con nosotros hasta después. Creo que me tengo que El controlar a coletazo. Shulk en esta. Pega duro. El Spike pega duro. Sí, Y sería bueno poner cosas para evitar que te mate con el juego porque es demasiados hits. Necesito coraza por lo menos. Y que Shulk también le anule para el spec, pero sobre todo coraza. Con corazón me los mataba a mí. Pero pues bueno. Vamos entonces a la historia porque los one shots. Bueno, y también me falta comprar un montón de equipo. Yo le hice a nivel 80. Yo no he comprado todos los que me quedé sin plata. Villain! What do you want? Desgraciado. You stand in the way my god. of a new age dawning. Sis, I'm scared. It's all right. ¿Quién lo diría? And I'll work, I swear. Behold, the widening rift in the sky. It's proof definite the world abhors you. Spare me your ravings. Esa cosa que tiene TV. Las armas de TV. Oh, Lady Melia, the hope of our race. Gelgar, what is this treachery? As you can see, I am sweeping away some pebbles. Their research is blasphemy against the commingled blood. What? Don't you comprehend the import of what you're interrupting? The very future of our race hinges on their work. You think this is the future? This reactionary struggle to revive what is long buried? The future of the High Entia is us. We are what the race ought to become. We are the true face of the High Entia. If not for our ancestors, we would never even have drawn breath. Ancestors? I recognize them not. You, Lady Melia, are our progenitor. You were our beginning, and you will be our future. Senseless drivel. If you would interfere with this research for the sake of spouting your nonsense, you do not deserve my mercy. Melia, Why won't you understand? Why won't you accept that we are the ones destined to lead? You will not so easily refute our history. So be it. I reject you. I will take the mantle and become father of our kin. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué le hicieron? Porque el racismo existe. I will take dominion over all, and the world will be set to dominion over all, and the world will be set to rights. Ya sabes, cuando una minoría es atacada, cuando deja de ser minoría se vuelve lo mismo que le hicieron. Enfócate en los guardias.
Ese armor ambos defensor tiene mucha resistencia y el arma de ataque de capacidad también es que le llevas casi 10 niveles. Yo sí hice esto bien apenas. Melia lo apretó. Know your place, Sprout. My aim is pure. I am undaunted. You think you know my mind? Se murió. Dear God. Tres perfectos. Y literalmente te faltó un golpe. Pero me gané el confeti. Redenso. Sí. Y le pegaste I con know I am not cuando wrong. te faltaba solo un HP. I'm not. Yes. I will spare you. Just be gone from my sight. Summon Aqua. No! Idiot! The crown is mine now. Talon! Better safe than sorry. The pure blood meets its end today. Jesus. Are you okay, Talon? Telethia, here! Damn! Que me estoy persiguiendo a carga. Oh, boy. Jesus. She's okay. She's all right. I'm sorry. I couldn't save Mira esa carita de Tyrea. future. Oh, no. Debe estar lastimada. Yo no subí para nada más antes. Qué bien. Melia! Sí tenía- Miss Melia! Kino, you did it! Applause. Where? We're in Ransom's house. The lab went up in flames, so we carried you here. The lab. I'm sorry, Teelan. I failed you. Miss Melia? You damn fool! What possessed you to do that? What happened to safeguarding the future of the High Entia? And bringing our brethren back home, were those just words to you? You should think long and hard about what the death of a leader would mean for us! Come on, big sis. That's enough. Don't defend her. This idiot child. I had to. What? To protect it at all cost. The research. How can you be so fixated on that? Our salvation lies therein. I believe it now. Melia! And yet, ultimately it was for naught. I caused trouble for everyone. And I couldn't even save the documents. Oh, Miss Melly. That's not true. If you and your friends hadn't come when you did, there might not have been anything left of the research to continue with. And also, here, What's this? it's the book you carried out of the fire. Ring any bells? This tome. We found it in the tomb. Yeah. The book that started my research. If we have this, me and Tyrea can carry on with our work. Sis, are you with me? Yeah, right.
We can study the problem until we make some headway. Miss Melia? Thank you. Likewise. Teelan. Tyrea. You've only just woken up. Come on, we'll let you rest. Yes. Thank you. Porque la What that for? You know, use triple snooze for sweet dreams. That seemed extremely excessive. La iba a anestesiar. Jesus. Pero es que esa anestesia es re fuerte para dormir a alguien en combate. This might just be what we need to Eso es defeat para the dormir Fog King. Yeah. caballos. Literalmente puede dormir a un González. Feeling better? Yes. Yes. Much better now. What a relief. Miss Melly, good as new. Kino saved day again. Less braggy, please. Friends, I'm sorry I worried you. And I abused your hospitality. Please forgive me. No. You saved this place and we owe you. Big time. This was the least I could do. I will not stop now. I swear to do what I can for the good of Grandel. I appreciate it. Just don't go running yourself ragged for us. I promise. Oh, wait. We seem to be missing Tyrea. Oh, if you're looking for her, she figured the fog beasts might strike again, so she went out on patrol. The likes of us aren't exactly trained for battle, so really, any help is welcome. You're right. I feel sorry for any beasts that wander into Tyrea's path. By the way, did I hear you mention something about defeating the Fog King? All thanks to our friend's research. Is that so? Quite. A sterling achievement, Teelan. Just an accident. Still, even so, your devotion to your mother may well have saved our future. All right. What do we have to do? How do we defeat the Fog King? We found ether attacks effective against fog beasts, but not against the Fog King. That's because the ether's concentration was too low. Concentration? Concentration? Pipe down when adults talking, dum-dum. But Kino's so bored. The whole thing got me wondering, why did fog beasts appear when the rift got wider? I think the intensity of the rift's rays exceeded the density of the Telethia's ether field. None of that makes any sense to me. How is the density connected to the Fog King? If we could put up an ether field denser than the Telethia's, the Fog King will become vulnerable. How does one put up an ether field? Secondly, where does one obtain such highly concentrated ether? For the field, I think this guy will do the job, with a little tinkering. La monada. In that case, it's just a matter of gathering up enough high-purity ether crystals, except... Except what? Those kinds of ether crystals are extremely rare. I'm not sure where I'd even start looking. There might be none at all around here. Oh, cheer up, all of you. It is not a foregone conclusion. And in any scenario, if we cannot defeat the Fog King without them, we will have to keep looking until we find them. True enough. Good. Then let us start by asking around. Hey! Interesante. Todo esto de campos de... Sí. El objetivo está aquí nomás. Señor soldado. What's up?
Cristal de éter puro. Es la primera vez que oigo hablar del tema. Aunque ahora que lo pienso, creo que sé dónde puedes encontrar. Solo espero que sea lo que buscas. No te luchas tanto tiempo de aquello que no recuerdo bien los detalles. Más vale que no hables con energía de los demonios. Sure. Teletransportación. Ahora, apenas llegamos. Oh, tesoro. Siento que me dieron unas gemas chéveres. Fuerza yo no 4. abrí ese cofre. Puntos de vida 4. Fuerza 3 para Shulk. ¿Cómo no lo abriste? ¿Qué te pasa? Let's keep it brief. ¿Empezar a meter puro? No creo que sea que os referís. No tengo claro el lugar exacto, pero me consta que hay un depósito de éter poco común en los alrededores. Me contó esa Siena, Sarja. Sería mejor que hablarais con ella, por si puede aportaros información más concreta. A mí me picó la curiosidad durante un tiempo y hasta llegar a explorar planetarios de nerds, pero sin suerte. Según Sarja, por lo más probable es que el depósito se encuentre dentro de una cueva. Por eso busqué allí. Pero también hay cuevas en otros sitios, claro. No sé si fuera del área que yo no conozco. Todo esto parte de la base de que estemos hablando del mismo sitio, hablando de lo mismo, por descontado. Sospecho que así es en cualquier caso. Lo mejor es que habléis con Sarja. Seguro que encontraréis en el paso de los sellos al sur de Grandelia. Está ya muy manera, pero la manualidad no la perderá jamás. La buena mujer se preocupa por todo el mundo. No quiere seguir trabajando, espero haberos servido de algo. Ok, ya tengo fast travels por todo lado. Esa piraña me fue. Una piraña de vean, ese paso sí se está poniendo más grande. ¿Qué cosa? Que el portal ese se está poniendo más grande. Sí. ¿Cómo? Ah, sí, el soldado que patrulla las murallas se suele hablar conmigo. Él y mi difunto marido hacían muy buenas migas, de modo que le he contado muchas de sus aventuras. Creo que la que os interesa es aquella de cierto cristal. Seguro que no he conocido ninguna entidad igual que mi esposo. Se casó con una entidad, nice. Yep. Y el entidad murió primero, qué triste. Eso no es de amor. Siempre andaba por aquí y para allá explorando todo. Cuando por fin regresaba a casa podía pasarse días relatando mis historias. Qué jóvenes éramos entonces. Recuerdo como si fuera ayer. Un día soleado con un cielo azul brillante y sin rastro de los dos pájaros que estaban. Yo había venido al cementerio como de costumbre y entonces apareció él con su habitual sonrisa. Llevaba algo montado. Decía que no está muy extraño que había extraído del depósito de él. No se imagina cómo brillaba, incluso envuelto en el trapo lo iluminaba todo. Era una auténtica maravilla, solo se sabía. Al ser translúcido podía ver que era el núcleo, lo que emitía ese licor, azulado y frío, pero a la vez curiosamente cálido. ¿He de volver? Contemplar algo más bonito en lo que me quedé de vida. Después el cristal se evaporó en cosa de minutos. No quedó ni rastro, ojalá pudiera conservar un trozo como recuerdo. Mi marido me contó lo grande que era el depósito. Por lo visto descendía desde el techo. Tal y como lo escribió, me imagino que se parecía a una estalactita.
Consejo Salazar ya. Tiene que este buen momento para informar a más Ratsan. Ok. Fetch quest, go! Something on your mind? Historia tan interesante. La información que habéis obtenido es muy valiosa. Estamos en deuda con Sarja y su difunto marido. Si mis conjeturas son correctas, el cristal es muy sensible al calor y de ahí que se evapora exponiéndolo a la luz del sol. Fascinante. Un mineral semejante de características soltaría un hallazgo de lo más inusual. Concuerdo con Sarja, creo que lo más probable es que militarizan la cueva como hacía ellos. Dices que el soldado de las murallas ya buscó su majestad en el depósito. Me gusta la negra por los inertes. De acaso creo que barajar otras posibilidades. El sendero de Fimia que se desvía al calzado de Tullas hacia el noreste alcanzaréis las tierras perdidas. La zona nunca ha sido cartografiada, por lo que el infierno puede resultar peligroso. Va a ser el lugar más indicado para buscar pruebas. María Sarja ya de día se va a solo así se explica que pudiera embarcar su zona en su aventura y regresarse a usar un tipo notable. En fin, espero que ya encontres un cristal de Tecura. Mucha suerte. Ok, pues usted tengo fast travel para allá. Mina de Secker Marga. Adivina quién intentó pelear contra ese man y no lo logró. Hay un par de cofres de mis intentos fallidos. Misión cumplida. Lo voy a intentar una vez más. Ahora con 12 Conspectors. Y un poquito más de nivel y un poquito mejor equipo. Vas a traer esto. Lily teach lesson you'll never forget. I'm ready! Display no mercy. We can definitely do this! Getting how's that? Nene. Awesome! La de después, aparte, se le va a cargar la barrita de Good, good. It's good. Very good. Pero también sé que ese cromar es muy sensible, entonces debería empezar la batalla desde luego. Weight limit sky high. Everyone, Tiene buen... do your best! Ah, yo sigo fallando. Let's just start. Go away. Look, come back. Keep the flying. Ice wave flowing through me. Your peril. Give it all you've got, right? It's starting to get toasty. That's my That's Nene getting tough. I admire your efforts, Nene. Nene ready and able. Here goes. Upper. Cerca. Time to get party. We can definitely do this! Hold down. Okay, chain up. Ouch! Okay, perfecto. Inspectors! Go for it! Y se Oh, Yay. a ti pudiste matar al Dromark ese. My lady, I have been killed in another universe. Creo que ese Dromark era de los enemigos más duros de esta historia. Es un Cromar, Dromar que es el gato. Ah, sí, estoy pensando en el gato. Wait, ¿dónde está la gema que me dio? No me dio experiencia arriba. Bueno, un equipo con experiencia arriba y no me dije. Sí, aquí está. Lo pueden usar todos. Me parece interesante. ¿Qué cosa? Me dio estos aretes de experiencia arriba. Ah, sí.
pretty cool. Asumiendo que quieres subirle de nivel a alguien. Claro. A nene. ¿Para qué más? ¿Estás bien? ¿Estás overlevel Retrasado para la de historia? Shock y Melee. A mí me gusta que se mantenga así. Y ya puse el cristal de Ether, entonces vamos de vuelta a la capital. Ya tienes todos los prospectors, ya tienes todos So now all we need los... to do is modify the weapon to incorporate the crystals. Ahorita se te van a desbloquear muchas Ransom, sir. side quests. Fog beasts have broken through the gates. Muchas. They're through. If only they'd waited a few hours. Shulk, defending Grandel is our priority. Follow me. Right. We shall deal with the intruders. You get the villagers to safety. Okay. Teelan, you stay put. Gotcha. Están atacando. No, a la muralla. Oh, esto es familiar. We're here to help. ¿Qué me falta? This rabble might stand a chance, not against the big one. We'll keep the small fry off your back. All right. Hasta ahora te diste cuenta, no puedo creerlo. You go no further. Yeah. Y ella es una copia de Chris. Light is no use. Kid'll make you full of holes, and Nene teach you better manners. Si te dijera que si te dijera que es única e irrepetible. Pues que quería Shulk de la party. ¿Qué? ¿Que todo el mundo hizo lo mismo? ¿Qué? So dry. O eso te diría si fuera verdad. Todo el mundo pensó que te diría así unir, pero no. No, no se une. Spoilers. No la controlas. Nada. No, pues no te puedo hacer spoilers y nunca va a suceder. ¿Qué vas a hacer? Seal the ahorita? gates. Pero bueno. No, lo que va a suceder es que esos quiet moments, hay algunos que sí son con ella. Me hiciste hacer un pog. Sí, beat fue them con this intención. But the numbers are against us. Mm, I hate to say it. yo if también you'd tuve ese already mismo left pug when the y a mí attack nadie me happened, dijo nada. Fue we'd como, be smoke. momento, te iré. Fog King must go. Down with Fog King. ¿Será? Situation is tough. I agree. Pero luego caí en cuenta de que el menú de Vale. pausas está lleno. I'll do it. I will bring the companions back to lend you aid. They won't agree. You know they despise us. They Pero, must see ¿será the que aquí danger. puedo utilizar They will un understand what emoji needs de to be otro done. server? Yay, Sí. as soldiers of the High Entia, Sale como they texto. know it's their solemn duty. O sea, en mi Twitch puedes poner emotes de otros I swear stickers, it. pero I will bring them back with me. en D-Live sale cómo Please. se llama el emote. Trust me, Radson. Me imagino, Blade sí. Pog. I'll be right here, trusting and waiting. Tyrea, Yeah. Hurry up and go. but I haven't even... Defend this place until I Where are return. my given Those are your renewal orders, right? emotes? Though we're short-handed as it is. Will you be okay? Just go before I change my mind. Te puedo dejar Thank aquí, you. ¿no? Si quieres. We'll be quick. Movement! ¿Cómo se tendrá? Multiple biggins confirmed. Impossible. More already. Qué abusivo. If the rift grows any wider than it is now, Grandel is lost. We must hurry. Es un Come, follow me. You head straight for the Cape. What are you saying? This will take Qué all of abusivo us. con el pobre Kina. I Él know solo quiere exactly what ayudar my orders are a here. su padre a I pagar hope I don't deudas. have to remind you what yours are. But that's... You said it yourself.
If the rift grows any wider, there's no way we'll be able to hold this place alone anyway. This is our last También por eso chance aquí to te enlist decía the Tarea companion's Westgard, aid. para que Tyrea, pensaras cosas. Radzam is trusting you with this. Now you put your trust in me. Todo el Ratsam, tú deberías estar con los refugiados. Acá. come on. We make for the Companion's Cape. Es que él es un chismoso. Y según que todo, Tyrea está hypeando el clímax re fuerte. Sí, Tarea Westgard. Quick travel. Go. Oh, Pero no lo hagas directo. No lo hagas directo. I will. Ya que lo hubieras hecho casi directo como para que se sienta más natural la transición. Where did these bastards come from? What the? Sí, le sigo comprando ropa pesada. Maxis, fall back now. Starlet Kick. You lot. Spear Burn. Porque empezar a fallar todo. Las artes de... Artes de éter. Y el TP. Oh. Oh my god. Sure, tienes que hacer Cyclone. Ya lo tumbo. Starlet Kick is back. Let us move into the summon. Do not hesitate, Shulk. Tiene poquita afinidad. Ah, no, es que estamos todos aturdidos. Todos los kids. Do not fret, I am with you. Really saw. Ah, no pude hacer el chain attack por rebajando. Ya subí el nivel. Think that's all of them? We're in the clear. Breathe deep, men, and prepare for the next wave. O sea, técnicamente sí, Tarea después de la Let's go through país, this pero again. no, porque no lo puedes High-Entier, controlar deploy porque your ya se shields. queda en la Stop the retaguardia advance on the completamente. gates. Anyone with a rifle, clean out small targets in range. Remember, all we're here to do is buy time. Eliminating all threats is not our mission. Make no mistake. Mob! Fog be sighted. Tyreas tiene... To arms! Lo es, Tarea Westgard, digo. Es una asesina. Y era racista hasta que se dio cuenta que también es mestiza. Siempre supo que lo era. Digo, no, They're all just pero tenía sus gone. What? But how? O sea, Oh. Se mueren como How are you? bichos del Twilight All Princess. well? sí, eso es muy cool. What the hell are you? Never you mind that. Pero ¿qué es importante? ¿Que haya We've sido come to asesina y make a racista? request. Time is of the essence. ¿O que aprendió de sus errores y no lo será más? Go on. Would you return to Grandel? If you're asking like that, I assume you know why we left. Indeed. Then you must know why that's not an option. What if I said Grandel is besieged by fog beasts? Are you serious? I'm far too busy to come here just to lie. And the villagers? Are they safe? Yes, for the time being, but not for much longer. Maxis. You don't seem all that surprised, Maxis. No. I didn't know. Just connecting the dots. If we were hit, then... Well, I trust I needn't spell it out for you. A veteran of the Guard. You need not.
But it's not as simple as you make it out. I never said anything about simple. But you did ask. You forget yourself, Maxis. Do I now? What matters here is that the lives you have been guarding are once again in danger as we speak. Yes, but... You're free to have your reasons. But you need to find a way to accept reality and move forward in your life. Maxis, we are the lucky ones. What do you mean? We can go home. That's nonsense. The Fog King has Alchemoth. Yes, but our home is right there, even if we cannot live in it now. But what of the other refugees? To them, home is gone. Even if they could leave, they have no certainty home still exists. But we... left them for dead. How could we possibly... It is never too late to make amends. As long as you live. After all, despite your quarrels, you are neighbors, family. Those bonds can withstand more than you think. Maxis, realize what you have. Do it before it's too late, or you'll regret it. Maxis, I'm going with these people. I can't turn my back on them. Maxis? You're damn good. All right, honey. So you're with us? Truly. Yes, but it wasn't your fancy words that swayed me. My family needs me. Fine. As you wish. Good man, painting Bom Bom. Real feather brain. Cabeza de plumas de verdad. Cabeza de plumas puro y duro. Listo, ahora podemos volver. A ver si Tairea sobrevivió. Con la milicia. Useless little spoiled princess brat! No sign of Miss Melia yet? Not so far! Damn! Bunch of new hostiles closing in! I guess the lot from the Cape really left us for dead. Miss Pereira, it's all over. Please pull back! Está en severa guerra. Not just yet! Stand firm! Believe in our brethren! Believe in your new leader! I'm out! There's only so Y much te diré, es una densa. When you see me fall, abandon this place and withdraw into Grandel. Victoria! ¿No dudas? Yo no. Pues que puedo, pero somos tres. Kept us waiting. You big jerk. Pero estaría Bedgar. Lady Melia! She's back! And it looks like she brought the companions with her! Let's clear a path. Yay. Yo peleo contra el grandote. Bueno, that's fine, dude. El grandote es imbécil. I see you warming up there now! Alright, I'm feeling it! Ok, Magnum Charge. Vamos a ver si esto afecta el Chain. ¿Lo tienes listo? Perspectives, do it now! Excelente. Araña. Evelyn did enough for one day. Wait, ¿por qué no hice el damage over time?
¿Utilizaste el amarillo? Qué raro. Oh, Melia. Bueno, lo logramos. Maxis, thank you. It's me who should be thanking you, Ransom. If you hadn't spoken out when you did, we couldn't be having this conversation. What are you talking about? If it weren't for your help, we'd all have kicked it ages ago. Oh, hacen las paces. Los testarudos. Pendejos. Miss Melly looking for Tyrea? She go back after healing. Cannot put up with this sentimental manure, was exact words. Sounds just like her. To a T. Lady Melia, I'm glad we trusted you. We owe you a debt for our lives. No. You have only each other to thank. Huh? Wait up. Melia? Did he say Melia? Indeed. Wait, Surely not. ¿nunca nos presentamos? You can't be. The Melia Nope. Antiqua? Antiqua? Yes. I do get called that sometimes. Galgar te reconoció, pero a No, Maxis nunca what? le dijiste que eras That Lady Melia. means Solo Shark se You're- alcanzó a presentar. Your Highness is the Crown Princess Melia. Do you need a minute, Maxis? Impudence. This girl is the true-born child of our late Emperor Saurian, the imperial successor, Crown Princess Melia Antiqua. Is he telling the truth? It was not my intent to deceive. I thought if I announced myself, it could bring hope. But it could also bring despair. What our people need now is hope only. Hence the discretion. I'd appreciate if you treated me normally. Right. That is enough of that. Much work remains, after all. You mean slaying the Fog King? Yes. Lady Melia, we companions will form your honor guard. No. Oh, no. You won't. You companions will join Tyrea and guard Grandel from Fogbeast incursion. Exacto. But that's... Listen to me, Maxis. You feel you want to Esos dispel the recuerdos regrets of de- your brethren by de your own Melia. hands. I understand well. But, for the sake of those fallen, you must protect the living. Don't you think that's the best way to use your talents right now? The Companion's strength, Grandel's knowledge, Tyrea's will. Without any one of those, the town would be lost. It's the only way. It's the only way. I understand. We accept. Trust us with the ramparts. Thank you. Truly. Lady Melia, take care. Absolutely. Maxis and his companions. They're counting on us, too. Yes. Let us perform the enhancements at Radsom's. May we, Radsom? Only too gladly, Miss Melia. ¿Será una arte para Shulk? No, sí. ¿Una espada para Shulk? It's ready. No, sí. Huh? Pero tú Not qué changed crees. much. Still same. Suena como arte. Quite. Well, it was more of a tweak. No. I don't mind. If it lets us take down the Fog King. Theoretically. Finally come time for the new month. These are Fog King numbered. ¿Sigues, Jairo? ¿Crees que lo acabe hoy?
Pues de que lo acabas hoy la historia ya la vas a acabar, pero ¿vas a hacer todos los 6 quests Well, disponibles? it is time. Tiempo, no en este Please come back safe. But prepare feast. Whoa, wait. Tilan, not to cause Te mischief in toca dejar un meantime, save aparte okay? para poder hacer eso. Ok. También tiene punto de no retorno. So, you did it. Thanks to you, and to Teelan. Oh, that's nice. Strength and honor, friend. We will do our best. Es la misma moneda, pero más The fuerte. Fog King is in the villa. You saw it. Está en la Villa Infernal. Yeah. But how will we get in there? I tried to enter several times, Ahí but the alcanzas a ver la transporter villa. refused to work. El transportador That's because está it was set prendido. so that only I could activate it. Why? The villa was where I rescued Teelan from the Fog King's clutches before you came. I wanted to seal it off and trap the monster inside. Except... The transporters, they don't mean a Es damn un thing to it. objeto inservible. Still, Digo, it seemed better than nothing, so I put it on lockdown. Is that... I used this for authentication. Take it. I have no need of it anymore. I see. We'll keep guard here, don't worry. Oh, God. Good. No, I shall lleva count on contigo it. la máscara de Our los race's pesaditos. future is in your hands. Got it? no lo sé. All right. I won't let you down. Well, let's go. Nene got friends and friends of friends. That line of Hero Pompino! Aquí no sé si puede ser super Ponzi You que me brave escojan. few who venture forth! We salute you! Oh. No sabía que los soldados podían tener esa animación de saludo. Cool. ¿Soldados Holmes o soldados Entia? Vamos, los entidades no hicieron nada. Listo, pues entonces vamos a Alcamoth. Aquí arriba también hay monstruos. A menos de que ahora haya monstruos, porque la grita está muy grande. Acabo de entrar a mi partida y también acabo de entrar a la vila. El futuro es nuestro. Entre Shulk y Melia. Not long now. Father. Brother. Oye, sí, With these two hands of mine, haces I antes de will hacer vos. reclaim Alcamoth. Hey, Melia, are you nervous? Do not worry, Shulk. I'm just a little heightened. Trembling with excitement, as Dumban might say. That's good to hear. I suppose it's no great wonder, though. How about yourself? You've been given a big role to play. Taking it in your stride as usual. Well, I've been remembering our time on the Bionis shoulder. It hasn't been easy, but we found the refugees here, got to know Teelan and so on. I'm glad we came. I see. If we can retake the capital, and then get ourselves back to Colony 9, that'll be us sorted. Sorted. Huh? That's right. We're just about there now. We've got this, you know. I'm sure. What's wrong? Say, Shulk. Tell me, what are your thoughts on the rift? Right. Considering everything we've seen so far, we don't really know all that much about it. I've never seen anything like it. The Fog King, I mean. It's
alien to the Bionis and Mechonis. Indeed. The rift is a complete and utter enigma to us. All we know for certain is that its existence poses danger. A wholly new threat. For a wholly new world. Sounds ominous. Are my fears unfounded? To be fair, there's a lot about this world that's different. Frankly, it's anyone's guess right now. Does it bother you? The rift, I mean. I have an ill premonition. Oh? Disaster. Complete ruin. Inescapably looming over our future. I know not why, but that is the vague dread that I feel when I consider the rift. Hey now. I'm sorry. I know we have a big task ahead. I'll try to keep my chin up. It's okay. Your misgivings may just be a weird hunch. Or for all we know, they might come true tomorrow. But there's plenty more we don't know. The future. No one knows it for certain. Still, that doesn't mean we're entirely helpless. Our actions, they're what shapes the future. We've proven that countless times already. So I think we'll get through this. If we stand together, no power in the world can stand against us. Shulk. I swear, you never change. Oh, sorry. I guess I might have gone a bit overboard. No, I don't think that's possible. I think your words have hit the mark exactly. The future is ours, and it is decided here. All we can do is give our all to build a better one. Indeed, whatever awaits ahead. I seem to be in your debt again. You keep doing this, always helping me when I'm down. I didn't really do anything, though. I'm just happy I could lift you up. My thanks. All right, then. We have crucial work to do. Defeat the Fog King and restore Alchemoth, right? Exactly right. Shall we? Vaya. Qué intenso se pone todo. Deberías hacer... Antes de hacer eso, deberías hacer los otros quiet moments. ¿Por qué? Son chéveres. No, quitan un poco el paso y la tensión que llevamos. Dos de ellos no. Que son los que son contra idea. ¿Y cuáles son? El que está yendo hacia el laguito cerca de Grandel y el que está en la torre de Grandel. Va a ser un fel que no. Este mismo. ¿Cuál de todos los lagos de Grandel? El lago grande, la playita que está dando la vuelta de Grandel. Sí, esa carita que está al lado de la ciudad. Eso es una playita. O sea, me dejo caer de acá y el que está por allá. Sí, ese básicamente. Es ligero 6. Mina de tierra. O sea, al final sin cristales de nivel 5. Sí, de hecho. No has hecho el 6 pues. Por ahí. Hi there. Exacto. Pues creería que sí lo puedes hacer. O sea, yo hice el boss final
con... It's a fateful thing. That you and I should see each other again, here, like this. Tyrea, what brought you to the Bionis shoulder? A good question. Honestly, I had no motive. I wandered without aim, the Bionis no more. Before long, I found myself here. That's all. So it is but a work of chance. Is that right? Exactly. Though I certainly didn't expect that chance would bring me back to Alchemoth. The rest is just as I told you. I helped Elam with his research and surveilled the city, waiting for the right opportunity. So then, you're saying you remained here in order to win back the capital, yes? If I'm honest, I have to admit, I did consider it. At least until the Fog King appeared. And then? The people who still live here, when I showed up, I was a dead woman walking. But they took me in without question. People like that, falling victim to that accursed monster. It doesn't bear thinking about. That's why. You feel yourself indebted to them, right? Tyrea, you've changed. Have I? Have I really? Tyrea, if it's all right with you, why not come with us? Melia. We can't pretend the past didn't happen. I know that. But still, can't we at least band together? Do it. I Do it. Do it. can't. No. Is that so? Forgive me, Tyrea. It was thoughtless not to consider your feelings. You must see me as your mother's killer. You misapprehend. That's not at issue here. I just don't understand. What do you mean? What don't you understand? I simply... Since the day Yumea drew her final breath, I've lost sight of the path I should walk. It's still the same now. What can I focus on? Where should I go? What will bring meaning to my existence? Even my staying here, when it comes down to it, I'm just resigning myself to the winds of chance. Tyrea, that's wrong. Melia, you continue to misjudge me. I have not changed. I've never known anything, not even my own desires. I can tell you feel lost, Tyrea. I've never had anything remotely resembling your brilliance. Everyone, and I mean everyone, feels doubt. We lost sight of the right path in the Great War. We all did, not just you. I did as well. Nay, I still do now. If I said all my doubts were behind me, it would be a heinous lie. When your heart is lost at sea and drifting, it takes time to find answers within. And when you've lost someone important to you, it takes more time still. Hear me. You are strong enough. In time, you will find your answers. My skills were once widely recognized, though I may have used them to try and end your life. Is that still something you wish to do? If that were the case, you would have gone sailing over the edge of the Bionis shoulder a long time ago. I believe so too. When in reality, I'm standing here talking with you. So then, I think that leaves us some room for friendship. Doesn't it? You speak just like those Homs you traveled with. I take that as a compliment, actually.
But it's as you say. It's yet another thing I've learnt from them. Why are you so damn persistent? Is that your crown princess duty? Or do you simply pity the weakling I've become? Enough. I'll hear no more of this self-loathing. My heart tells me it's the right thing to do. That is all. That is my reason, and the only answer you'll get. Melia. What's more, Tyrea? You're all the family I have left. Oh my god. Listen. Once we have dealt with the matter at hand, would you please give me your answer again? And what if I cannot give you the answer that you're looking for? I will respect whatever conclusion you arrive at, so long as it's one you can live with. Don't get your hopes up. Fine. That will suffice for now. I'll be waiting, Tyrea. Damn, boy. Should I really go along with Melia? Y aquí Am es I cuando, worthy? cuando preguntas, ¿por After qué no all the pides years de spent in momentos? shadows, all the blood. Yumea, Mother, please give me a sign. Holy moly. ¿Y el otro cuál era? ¿Si vale la pena? Sí. Es en la torre, el que está en el medio de la torre. Cuando va subiendo. Ok. Todavía no conozco bien toda la arquitectura. Por lo que llegué al pueblo hoy. Y no lo he sí. explorado para nada. ¿Ya sabes por qué Kino tiene esa arma? Oh, te falta ese quiet moment. Todos Es un los quiet moments moment. que he visto, los he visto en stream. Ok. Luces y sombras. Otra vez entre Melia y Tyrea. Tyrea, do you perchance remember the day that we two first met? I was wondering what you'd come out with. You finally decided to settle some past grudges, have you? Not at all. I just found it quite moving. Though we crossed blades, contended for our very lives, here we are standing shoulder to shoulder, gazing out at our shared ancestral home. Quite. Getting over all that was a minor miracle. If someone told me a year ago that we'd be doing this, I'd have carved out their spleen for suggesting it. Tyrea, about what I said to you before. Yes, Are your doubts allayed? perhaps. Not all of them. However, my answer to the question you posed is more or less ready. Tell me then. Melia, you are the last High Entier of Imperial blood. Well, yes, that is true. Although, are you not also? Quiet. You must continue the line. You and none other. You are the light, Melia. You must lead us. Gather our people under your banner. I don't think I ought to be there for that. Why, Tyrea? What leads you to say such a thing? The fact is,
I was an Inquisitor of the Bionite Order, my very existence prescribed by law. You know what role the Order played in the Imperial family's history. I hardly need to remind you. Tyrea. Understand. I regret none of the deeds I did for Yumea. But even so, all that I have done in that life lingers on inside me, a burden I can't escape. All I do is cast a deep shadow on your radiance. As the Imperial line rises to greet a new age, I will contribute nothing. I'd be a hindrance. How can you hate your own self that much? If that is the answer you wish to give me, then it would be wrong for me to speak out against it. But I will say this, Tyrea. Imperial blood yet runs in your veins too, as does the mixed blood of a Homs. We are no different. How could we be? At this point, it doesn't mean a damn thing. You're wrong. Stop talking. I told you not to get your hopes up. Can it really be your intention to keep blaming yourself? Why? Why won't you turn your eyes to the future? Is this what your mother would have wanted? How dare you? You didn't know, Yumea. You didn't know my mother. Mimir! Two of you, stop flaptraps! Nene, what are you doing here? Vine a salvar el mundo. That question very irregardable. Nene simply observes sneaky-like from hiding. Miss Tyrea, Nene Miss es la madre de Melia, este grupo. Sister fight is counterproductive. What? It's better to hug and make up blinkety-snap. If not, Mama Pon, roll up sleeves, then everyone's sorry. Quit this clowning. We are not... Incidentally, Nene is older Sister Pon, so even in fight with Kino, always make up swifty quick. But it's not because Mama Pon scare into submission, okay? Actually, it's what Nene like to call mature attitude. Ugh, just thinking about make old scars and Nene itchy. But anyway, bottom line is fighting is bad. So, now is when pleased to hug and make up. Go on, say, sorry, Sister Pon. What is this thing going on about? Mother, huh? If your mother... If Yumea were here now, looking at us like this, I wonder what she would say. Hey, don't tell me you're taking it seriously. It's spouting nonsense. Not it. Nene's not thing. Nene's Nene. What point is there in talking about it now? There's no way for us to know. She's dead and gone. My apologies, Tyrea. I know you put great faith in her. So I just thought... But it's as you say. I'll admit, I never understood your mother's mind. Even at the very end. Yumea's devotion to the Bionite Order was how she honored the Imperial line. And also, how she channeled her woe over our ultimate fate. Her spirit contained no falsehood. I see. Due to the loftiness of her faith, Yumea could be very severe towards both me and herself. I'm sure if she could see me now... Attending at Yumea's side, serving her unto exhaustion was my whole life. Yumea's desires were mine as well. What's more, the blood that flows in me is in essence... Tyrea? Yumea's blood and her will. Are they really doomed to just cease to be? Would Yumea really,
Would Mother simply allow this? Hey, whatever has got into you? Melia, if Yumea were here, if she saw me, saw us two, here's how she'd rebuke us. If you wish a future for the High Entia, you must do whatever is in your power. Huh? Changing one's way of life means negating your past self. I tried to change myself, and the path I walked until then, I disavowed. The precious path I had walked as Yumea's loyal retainer. Let me be me then. The Empress is your shadow, and I'll do what's in my power. So then, you will not change your ways, but still walk alongside me. Is that correct? Yumea, Mother, kept me by her side for that purpose. She already showed me the road that I should take. I think I'd like to repay her by putting her will into action. For her, and for the future of the High Entia. I see. So that's the answer you have chosen. I'm glad that is your decision, Tyrea. You may be a fitting vessel to inherit the throne, but as a politician, you'll be much too soft for your own good. If you got blinded by pretty ideals and came to ruin, I could never face my mother. No, I'd never be so... Let's face it, you'll need someone to rein you in when you get too blinkered. Frankly, I find the suggestion somewhat offensive. All right. But in that case, I must make a pronouncement too. I, Melia Antiqua, Empress of the High Entia, by my name do solemnly decree. Be thou guardian, for our subjects and the race entire. Act the mistress of unseen shadows, and pledge thy very life to this throne. Swear your might, to my bidding, Tyrea. I accept. I will honor this commission, Your Majesty. Miss Tyrea, Nene very proud. Managed to apologize very beautiful. Major sister bomb vibes. Who are you calling sisters? And I'll have you know I've nothing to apologize for. Ma'am? But Miss Tyrea just did proper big bad to Miss Melia, no? You little... Are you actively trying to insult me? Me, ma'am? But Bao have plenty sorry feel. It's just like when Dadapon make apologizes to Mamapon. Whatever. I'm too old for this. The future is within our grasp, sister mine. Tyrea puede volar. That's right. Jesus Christ. Es la única que tenía las grandes ahora. Y salió volando. ¿Valió la pena ver estos quiet moments? Yes. Ah, bueno. Ahora sí, ve a darle putazos a esa cosa. Y eso me va a generar un campo de éter. Wait. No compré más manuales. Debería comprar más manuales. Ya voy a tener algo de puntos, pero no me va a alcanzar por mucho menos que comprar nuevos manuales, porque las que ya tengo están bien caras. Me imagino. Es que se ponen muy caras esas habilidades. Bueno, he de volver y espero que cuando vuelva esa cosa esté más levantada que quién sabe qué. Te vas a quedar para la batalla final. La que voy a hacer otra vez. Pero te dejaré para que mires esa pelea súper épica y genial.
Y volveré ahorita más tarde. Oh, damn, esto está vacío. That's right. Ok, cuídate, Jaime. Gracias por venir. Ahorita vuelvo igualmente. Oh, Ok. Summon wind. Descarga mental. Shadow Eye. Stream Edge. Puedo comprar casi todo. Básicamente eso es todo. Una buena cantidad de artes ahí. No compré el Lariat. oh. Esto es súper importante. Ahí está. Se me olvidó comprar Lariat. Sopapo con escudo. Ya podemos mejorar Lariat. Creo que mejorar el Lariat. En caso que haya una pelea contra varios bichos, que a lo mejor diría que sí. Stream Edge, sanación ligera, Shadow Eye. Y pues ya. Supongo que otra sanación ligera. Son los únicos heals que hay. Así que probablemente vale la pena. Llamada al viento. Esta estrella es más importante que Spear Break. Y es más barato. Oh boy. Lo calculé mal y me quedé con un montón de sobrante. Bueno, eso fue. Eso. Quería cambiarle la apariencia a Nene. Hello. Y todavía no tengo dinero. Y ni casi materiales. Pues si puedo vender todo esto que no tiene slots por un poquito de dinero. Ya que la armadura sin slots, que no sean únicas, básicamente inútiles. Igual que todos estos. No he mirado también si puedo equiparle
Sentido de la bestia R. Coordinarlo ahí, así. Veamos, puede tener 3 slots. Únicas no adaptables. Número de listas. Está esta. A ver. Es menos defensivo. No lo sé. Shurk solo tiene esta. Ahora tiene un plus. Oh my god, pegado durísimo. Tiene este bastón. Y este otro. Y ambos son peores. El meteoro es mejor, pero solo tiene un slot. Este bastón presagia el frente de una negra y el comienzo de una nueva. Eso bastón original. Ese me gusta. Podemos usar ese. Y que tiene nene acá. Acá tiene este. Necesito una armadura para Shurk. Hello. Esa vieja. Esa vieja tónica. Tiene que ser esta. No me alcanza. Bueno. Se fue. No hay tiempo para más. El tiempo premia. Alcamoth. Al rey de las tinieblas. La villa imperial. Y guardemos un momentito, solo por si acaso. Pasado este punto no podrás volver ni cortar la partida. Y en caso de caer en combate, regresarás a la pantalla de turno. Se recomienda guardar antes de proseguir. ¿Quieres continuar? Sí. King of Fog, right here! Our king looking awfully foggy today. I would guess it correlates with the widening of the rift. It changes nothing. The time is now. Miss Melly, it's working! Yes, now then. Melia, let's go! My friends, lend me your strength. The future belongs to us. King of Fog will no name of Hero Volcano! Monster in for proper bashing! Summon Earth! Ahí. Summon Bolt! Please to aim at that one. Okay. Very well. Charge. Nene, let's go! The Whisper. Miss Lilia!
I fear I approach my limit. Please to hang in there. Conspectors, heed my call. Success! King of Fog White Dust! And kindly never to come back. Shulk, what's wrong? The sky. The rift is expanding. Mother, something not right. Foggy floppies are coming together. Foggy, not take no for answer. What is the meaning of this? It must be drawing its strength from the rift. And now it's even bigger. In other words, if we could close the rift, we might have a chance. It's possible. But first, let's do all that we can here. You're right. This is all over Kino's head. What does hero pun? Fight against impossible odds is natural like breathing. Lightning, time to dish out extra medicine and Lucy Fancy with cherry on top. Summon Earth. Enemy summon Bolt. Please to aim at that one. Understood. Flowing through me. Ready and able. Estamos todos en el piso. Tantrum going growl growl. Is that all the backbone you have? I'm dead. They cannot running on empty. Stream This'll leave a mark. Shake your edge. Me puede revivir. Under attack. Todo está perdido. I pushed you too hard, Nene. Summon wind. Have no time for lying around. Summon copy. Mr. Shoot. I'd expect no less from you. Everyone, let's go. Were we too reckless? Right there. I'm feeling it. Sunshine, come back. Summon ground. Aiden. Esta es la Nene make it all better. Here goes. Berserker. Nene, let's out. What the hell? Porque se fue hacia el borde. Here goes sword drive. We can definitely do this. Bernardo. Coraza. Right there. Ready and able. This'll leave a mark. Shake your edge. Not feeling wonder marvelous. I'm feeling it. Backslash. Not feeling wonder marvelicious. This'll leave a mark. Right there. Shake your edge. Oh my god. Es fuerte. Please hang in there. Ouch! Nene
Damn, dude. Es más difícil de lo que parece. Curioso. Intentemos una cosa. ¿Qué pasa si yo controlo a Shulk? Intentemos así. Summon Earth! Summon Let's focus our efforts! Nene, hear you! Very well. ¿Cuál es el lateral que estamos? Flowing freely! Backslash! That's called... I can feel the power! Here comes Sword Drive! We can definitely do this! The weak spot. Melia! Creo que debería guardar No stealing para thunder la of segunda Nene. fase. Things are going to plan. Alright, I'm feeling it! Perspective! We're ready for your assistance! Gunship signal! Summon Earth! We can definitely do He this! is starting to get thirsty. How's it? Se está parando la explosión. Para seguir el daño. Pero estás ahí. Perspective! Do it now! Tres perfectos. No sé si alcanzamos a tener. Perfecto. Leverage your power! Enemy summon Bolt! Berserker! Summon Ice! Let's focus our efforts! Nene, hear you! Understood! I'm feeling it! No. La derribación. Nene, not feeling Wonder Marvelicious. What? Don't you dare give up! Oh god. I fear I approach my limit. Hang in there! Don't let it Nene, please! pull yourself together! Happy to be on adventure with Miss Berserker! Melia! Let's focus our efforts! Nene, hear you! Very well! This is the Monado's power! Not good enough! Good footwork, but beautiful fancy Un montón de work. barra. Everyone, let's go! Vamos a hacer un hit. Conspectors, heed my call. Y se me gana el resto. That's pretty good. Pero terminaron de tirar a mí y es en serio. Fallé. Está haciendo focus así. We can definitely do this! Monado! Protect us! Light shield! Yeah!
espalda. ¿Estamos bien? Tenemos más prospectos. Backslash. Let us move in for the kill. Okay, let's finish this. Slow down. Me está pasando demasiadas cosas. Really not feeling Wonder Marvelicious. We can definitely do this. Don't you dare give up. Get up. Thank you. Pull yourself together. Feelings This is the Monardo's power. Amy, Rickon, look at Amy, please. Hang in there. Usar los Don't give up. prospectos con el Conspectors, heed my call. Ok. Casi 3 Toma ya. Lucius, it keeps happening. What are we supposed to do now? Don't give up. No matter how many times it returns, we can bring it down just the same. Our future must be kept safe. What? Telekia? Why? What? What on Bionis? Melia, for whatever reason, those explosions seem to be distorting and destabilizing the rift. Incredible. They saved us. Fine. Time to finish this. Please, buy me some time. Grant me your strength, friends. King of Fog, is the throne! Big win for good guys! Jesus. The future is safe. Finally. It is. Holy moly. Qué absurda cantidad de energía. ¿Qué es esto? Un prólogo. Digo, un epílogo. Maxis.
Podemos volver a Alcamont. Pero hay mucho que hacer en Alcamont de esta vuelta a nada. Dylan. Ay. Tyra. Ay, casi está remix. Silence. Es remix de los créditos del primer juego. Y con los Armix sacamos a Jones del lago. Y entonces nos ayudaron a repararlo. Y nos despedimos de Maxis. Volvemos al Bionis. Llegando a Colonia 9. ¿Dónde está Shock? ¿Dónde está Ryan y Fiora? Y Dunban y Charla y Jojo y Azar. Y Ricky y Yoka. Otra vez estamos en el hombro. Estamos en el coche. Que nos llevamos a la trajimos a todo. Ryan está listo para trabajar. Estirando el hombro. Vanilla también. Que tenemos experiencia en construir ciudades. Y nada también vino. Compramos el techo de Alcamont. Se me olvidó los Vanguard. Oka. Mick y el jefe doble. Fiora. Ryan peleando con Rick. They're waiting for you, Melia. Does this world need a coronation? I just don't see the point. Don't say that. It is the will of the people. It will mark the birth of a new era. You'd also have been a fine choice. Yes, well, I'm occupied with my research, as you know, Empress Melia. Don't mock me. La coronación. Here we go. Yes. ¿Cuánto tiempo? No tengo ni idea qué era ese agujero de gusano. Pero sí sé que severo juegazo. Oh. Monolith.
juegas. Jesus Christ. Monolith, Nintendo 2010-2020. Nuevas funciones desbloqueadas. Puedes personalizar el arma de Shulk en futuros conectados. El desafío número 8 del modo contrarreloj ya está disponible. Se ha añadido tratados de artes como recompensa del modo contrarreloj. Te permitirá mejorar las artes hasta el nivel 12. Ahí está. Eso es lo que estaba esperando para hacer el postgame de Xenoblade. Las artes nivel 12, sumamente poderosas. Y eso fue todo. Eso fue Xenoblade Chronicles, edición definitiva. Probablemente mi juego favorito. Feature Connected tiene unos detallitos regulares, pero igual. ¡Oh! Y ahora están ahí con Nene y Kino encima de Ricky. No mames. Qué detallazo. Uf. Bueno, eso será todo por hoy. Ya es tardecito. Gracias por ver, por estar. Ya saben, denle like y follow si aprendieron algo, denle dislike y disfollow si no aprendieron nada o si no les gustó. Y pues nada, aquí abajo está mi Discord en la mayoría de lugares. No creo que en todos, creo, no sé, tal vez en YouTube, pero bueno, que tengan buena noche, espero verlos mañana, que tengan, si tienen internet, ahí nos vemos, que tengan una bye bye.